नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक है अज़्ज़रबतुल क़ाज़िया, फ़ैसला कुन मार। क़ाज़िया का मतलब होता है फ़ैसला कुन। अज़्ज़रबा ज़रबा से बना है ज़रबा मार। अज़्ज़रबतुल क़ाज़िया फ़ैसला कुन मार। इस सबक के अंदर ये बताया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा शहर की जानिब निकलते हैं तो देखते हैं कि दो शख्स आपस में लड़ रहे होते हैं। एक शख्स तो बनी इसराइल में से होता है और एक शख्स क़िब्तियों में से। बनी इसराइल में से जो शख्स होता है वो मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम उनकी मदद के लिए जाते हैं और फिर उनकी मदद करते हैं और इस तरह से एक घूंसा उस क़िब्ती को मारते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। उसी बात को इस सबक में बयान किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। अज़्ज़रबतुल क़ाज़िया फ़ैसला कुन मार। वलम्मा काना मूसा शाबन क़विय्यन आताहुल्लाहु हुक्मन व इल्मा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम नौजवान और ताकतवर हो गए, आताहुल्लाहु हुक्मन व इल्मा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इल्म व हिकमत से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इल्म व हिकमत से नवाजा। वकान मूसा युबग़िज़ु ज़ालिमीना व यकरहुहुम। मूसा अलैहिस्सलाम ज़ालिमों से बुग़्ज़ रखते थे। व यकरहुहुम, और उन्हें नापसंद करते थे। करीहा यकरहु का मतलब होता है नापसंद करना। करीहा यकरहु नापसंद करना। वयुहिब्बु ज़ुअफ़ा वल मज़लूमीन वयंसुरुहुम वकज़ालिका कुल्लु नबिय्यिन। वयुहिब्बु ज़ुअफ़ा, और कमज़ोरों से मोहब्बत करते थे, कमज़ोरों को पसंद करते थे। अहब्बा युहिब्बु मतलब पसंद करना। वयुहिब्बु ज़ुअफ़ा कमज़ोरों को पसंद करते थे। वल मज़लूमीन, और मज़लूमीन को भी पसंद करते थे, यानी ऐसे शख्स को जो कि जिस पर के जुल्म किया जाता हो उसको मज़लूमीन कहा जाता है, मज़लूम। वल मज़लूमीन, और मज़लूमीन को पसंद करते थे। वयंसुरुहुम, और उनकी मदद करते थे। वकज़ालिका कुल्लु नबी, और इसी तरह हर नबी हुआ करते थे। वदखल मूसा मदीनत फ़िरऔन मर्रतन एक मरतबा। मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा फ़िरऔन के शहर में दाखिल हुए। वन्नासु फ़ी लहविन व शुग़लिन, और लोग अपनी मशगूलियत और लहो लैब में थे। लोग मशगूलियत और लहो लैब में मसरूफ़ थे। ववजद फ़ीहा रजुलैन यक़्ततिलान। यक़्ततिल का मतलब होता आपस में लड़ना। यक़्ततिलान आपस में लड़ते हुए। ववजद फ़ीहा रजुलैन यक़्ततिलान, और उसमें यानी शहर में दो आदमियों को आपस में लड़ते हुए पाया। हाज़ा मिन बनी इसराइल। हाज़ा मतलब एक मान लेंगे। हाज़ा मिन बनी इसराइल, एक बनी इसराइल में से था। वहादा मिनल अक़बात, और एक क़िब्तियों में से। आदा बनी इसराइल, यहाँ पर अक़बात जो है उसकी तशरीह की जा रही है। आदा बनी इसराइल जो कि बनी इसराइल के दुश्मन कहलाते थे। फ़सरख़ इसराइलिय्यु वनादा मूसा लिनस्रिही वशकल क़िब्तिय्या। फ़सरख़ इसराइलिय्यु, तो इसराइली ने पुकारा। सरख़ यसरुख़ का मतलब चीखना, पुकारना। फ़सरख़ इसराइलिय्यु, तो इसराइली चीखा। वनादा मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा। लिनस्रिही, अपनी मदद के लिए। वशकल क़िब्तिय्या, और क़िब्ती की शिकायत की। वग़ज़िब मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए। जब इसराइली ने पुकारा तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। वग़ज़िब मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा गए। फ़ज़रबल क़िब्तिय्या, बस उन्होंने क़िब्ती को मार दिए। बस उन्होंने क़िब्ती को मारा। फ़कानतिल क़ाज़िया, बस ये मार फ़ैसला कुन मार हो गया, मतलब ऐसे मारे कि उनकी मौत हो गई।
فکانت القاضیہ تو یہ فیصلہ کن ہو گیا۔ ومات القبطی وندم موسیٰ جدا، قبطی کا انتقال ہو گیا، قبطی مر گیا۔ وندم موسیٰ جدا، موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ افسوس کیے، شرمندگی کا احساس ہوا ان کو۔ وندم موسیٰ جدا، موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ وعرف، انہوں نے جان لیا، ان ھذا من عمل الشیطان، کہ یقیناً یہ عمل، ان ھذا یقیناً یہ عمل من عمل الشیطان، شیطانوں کے عمل میں سے ہے، یعنی یہ جو میں نے کام کیا یہ بالکل یہ صحیح کام نہیں ہے، یہ شیطانوں کا کام ہے، یہ انہوں نے دل میں ہی سوچا۔ فتاب موسیٰ الی اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیے۔ تابہ الی کا مطلب توبہ کرنا۔ فتاب موسیٰ الی اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ واناب، اور رجوع کی۔ وکذالک، اناب یعنی میں رجوع کرنا، واناب اور رجوع کی۔ وکذالک کل نبی، اسی طرح ہر نبی ہوا کرتے ہیں، یعنی ذرا سی غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر بیٹھتے ہیں۔ قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یقیناً یہ شیطانوں کے عمل میں سے ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یقیناً وہ کھلا ہوا گمراہ کن دشمن ہے، یقیناً وہ کھلا ہوا گمراہ کن دشمن ہے۔ وتاب اللہ علی موسیٰ، اور تاب علی کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا۔ وتاب اللہ علی موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ لأن موسیٰ لم یقصد ان یقتل القبطیہ، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قصداً نہیں ارادہ کیے تھے، قصد نہیں کیے تھے ان یقتل القبطیہ، کہ وہ قبطی کو قتل کریں گے، یعنی ارادہ نہیں تھا کہ انہیں مارنے کا، موت کے گھاٹ اتارنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ تعذیباً مارنے کا انہیں ان کے دل میں خیال تھا، ارادہ تھا۔ بل ضربہ، لیکن بلکہ انہوں نے انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارا۔ ولکنھا کانت القاضیہ، اور لیکن یہ مار کیا ہو گیا؟ فیصلہ کن مار ہو گیا۔ وحمد اللہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ وقال، اور فرمایا ان اللہ قد انعم علی وغفر لی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعام کیا ہے اور ہمیں مغفرت کی۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، بس میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں ہو سکتا، ظہیر کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، بس میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ وَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اور موسیٰ علیہ السلام مدینے میں، شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کیے، یترقب انتظار کرتے ہوئے، ویحذر اور اس بات سے ڈرتے ہوئے، متی تجیءہ شرطۃ فرعون کہ کب فرعون کے پولیس ان کے پاس آ جائے، ولہم عیون الغراب حال میں کہ ان کی آنکھیں کوے کی سی ہیں، وشامۃ النمل اور سونگھنے کی صلاحیت جو ہے وہ چینٹی کی سی ہے۔ وَأَصْبَحَ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، او صبح کیے خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کرتے ہوئے، متی تجیءہ شرطہ کہ پولیس کب آ جائے، وَيَأْخُذُونَهُ اور پولیس والے انہیں کب پکڑ لے، وَيَأْخُذُونَهُ إِلَى الْجَبَّارِ اور انہیں پکڑ کر ظالم کے پاس لے جائیں، وَيَأْخُذُونَهُ إِلَى الْجَبَّارِ اور اسے انہیں پکڑ کر یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پولیس پکڑ کر ظالم کے پاس لے جائے۔ وَرَأَى الشُّرْطَةُ قَتِيلًا قِبْطِيًّا مِنْ خَدَمِ فِرْعَوْنَ فَفَتَّشُوا عَنِ الْقَاتِلِ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَهْتَدُوا إِلَيْهِ۔ وَرَأَى الشُّرْطَةُ قَتِيلًا قِبْطِيًّا، اور پولیس والے مقتول قبطی کو دیکھ رہے ہیں، دیکھے من خدم فرعون یعنی فرعون کے خادم میں سے، یعنی جو فرعون کے خادم تھے انہوں نے
قبطی کو مقتول قبطی کو دیکھے ففتشوا عن القاتل اور وہ لوگ قاتل کا پتہ لگانے لگے. ففتشوا عن القاتل بس انہوں نے قاتل کا پتہ لگایا. ولکنہم لم یہتدوا الیہ لیکن وہ اس کا پتہ نہیں لگا سکے. ولکنہم لم یہتدوا الیہ لیکن وہ اس کا پتہ نہیں لگا سکے. ومن يدلهم على القاتل ولا يعلمه إلا موسى وإسرائيلي. ومن يدلهم على القاتل دل على من مطلب بتانا. ومن يدلهم على القاتل قاتل کا پتہ کون بتا سکتا ہے؟ قاتل کا پتہ کون بتا سکتا ہے؟ ولا يعلمه إلا موسى اور اس کو صرف موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی ہی صرف جانتے تھے. یعنی صرف موسیٰ اور اسرائیلی جان سکتے تھے، اس کے علاوہ کوئی دیکھا ہی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کا پتہ کون بتا سکتا ہے؟ وَأَصْبَحَ الْقَتِيلُ حَدِيثَ الْبَلَدِ وَشُغْلَ الْمَدِينَ اور مقتول شہر کا حدیث البلد شہر کا گفتگو، وشغل المدینہ اور شہر کی مشغولیت بن گیا. کل یتحدث عنہ ہر شخص اس کے متعلق گفتگو کرتا. ولا يعلم قاتلہ اور ان کے قاتل کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ولا يعلم قاتلہ ان کے قاتل کا کسی کو علم ہی نہیں تھا. وغضب فرعون غصہ ہوا. وقال للشرطة اور پولیس والوں سے کہا لا بد ان تفتشوا عن القاتل تم لوگ ضرور قاتل کا پتہ لگاؤ. لا بد نفی مل کر کے مثبت. لا بد ان تفتشوا ضروری ہے تم پر کہ تم لوگ پتہ لگاؤ. عن القاتل قاتل کا. فتشان پتہ لگانا. تفتشوا عن القاتل قاتل کا پتہ لگاؤ.